আহলে হাদিস ভাইরা এক জায়গায় মারাত্মক লেভেলের সফল। ডক্টর জাকির নায়কের একটা লেকচারের ছোট্ট একটা অংশ আমার সামনে আসলো। উনি ওনার ভাষায় একটা কথা বললেন যেটা আমার কলিজে আঘাত লাগলো। উনি বললেন যে अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कौन सी जमात कुरान और हदीस के सबसे करीब है तो मैं कहूंगा अहले हदीस सबसे करीब है, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं पहले ये सोचते हैं कि ये कुरान में है या हदीस में है। अगर कुरान में और हदीस में सही बात है फिर मैं अमल करूंगा। ये अहली हदीस की पहली निशानी है कि वो सही हदीस पर अमल करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। उन्हीं बोलें आपनी যদি পর্যবেক্ষণ করেন যে কোরআন এবং সুন্নাহর কাছাকাছি সবচেয়ে কোন দলটা একটু বেশি এগিয়ে আছে, উনি বললেন আহলে হাদিস অনেক বেশি এগিয়ে আছে। কেন এগিয়ে আছে? উনি বললেন তারা কোনো কাজ করার পূর্বে সহিহ হাদিস দিয়ে সেই কাজটাকে জাস্টিফাই করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। ঠিক কিনা বলে? আহলে হাদিস ভাইরা এক জায়গায় মারাত্মক লেভেলের সফল। ডক্টর জাকির নায়কের একটা লেকচারের ছোট্ট একটা অংশ আমার সামনে আসলো। উনি ওনার ভাষায় একটা কথা বললেন যেটা আমার কলিজে আঘাত লাগলো। উনি বললেন যে अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कौन सी जमात कुरान और हदीस के सबसे करीब है तो मैं कहूंगा अहले हदीस सबसे करीब है, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं पहले ये सोचते हैं कि ये कुरान में है या हदीस में है। अगर कुरान में और हदीस में सही बात है फिर मैं अमल करूंगा। ये अहली हदीस की पहली निशानी है कि वो सही हदीस पर अमल करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। उन्हीं बोलें आपनी যদি পর্যবেক্ষণ করেন যে কোরআন এবং সুন্নাহর কাছাকাছি সবচেয়ে কোন দলটা একটু বেশি এগিয়ে আছে, উনি বললেন আহলে হাদিস অনেক বেশি এগিয়ে আছে। কেন এগিয়ে আছে? উনি বললেন তারা কোনো কাজ করার পূর্বে সহিহ হাদিস দিয়ে সেই কাজটাকে জাস্টিফাই করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। ঠিক কিনা বলে? আহলে হাদিস ভাইরা এক জায়গায় মারাত্মক লেভেলের সফল। ডক্টর জাকির নায়কের একটা লেকচারের ছোট্ট একটা অংশ আমার সামনে আসলো। উনি ওনার ভাষায় একটা কথা বললেন যেটা আমার কলিজে আঘাত লাগলো। উনি বললেন যে अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कौन सी जमात कुरान और हदीस के सबसे करीब है तो मैं कहूंगा अहले हदीस सबसे करीब है, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं पहले ये सोचते हैं कि ये कुरान में है या हदीस में है। अगर कुरान में और हदीस में सही बात है फिर मैं अमल करूंगा। ये अहली हदीस की पहली निशानी है कि वो सही हदीस पर अमल करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। उन्हीं बोलें आपनी যদি পর্যবেক্ষণ করেন যে কোরআন এবং সুন্নাহর কাছাকাছি সবচেয়ে কোন দলটা একটু বেশি এগিয়ে আছে, উনি বললেন আহলে হাদিস অনেক বেশি এগিয়ে আছে।